Gipailawom na sa cross-matching examination ang similya nga gikuha sa kapulisan sa tulo ka lalaki nga person of interest sa pagpanglugos sa 10 anyos nga bata sa Purok Banwalan, Barangay Tumbler, Jensan. Matod sa hepe sa Tumbler Police Station, gihulat nila ang resulta sa DNA testing aron matumbok ang suspect nga nanglugos sa biktima. Gikonsidera sab sa kapulisan ang pamahayag sa biktima sa pag-ila sa suspect. Actually, dako jud kay siya nga tabang no para maka-pinpoint kung kinsa gid man ang atong suspect. But we cannot discount also ang statement po sa ato ang biktima. But sad to say, ang ato ang biktima sa karon is ongoing pang iya counseling, no? So we cannot interview her sa karon tungod kay every time nga mangutana ta regarding sa nitabo sa iya is dili pa siya makatubag og tarong. Actually nagahilak siya. O actually nagaingon siya nga dili niya gusto istoryahan. So sa karon we are still waiting kung sa assessment sa atong social welfare sa kung asa nakutob no kung pwede na ba siya ma-interview or ongoing pa gyud ang iyang counseling. Dugang pagbutsyag ni Police Major Ayan Bagot, ilahang gimonitor ang tulo ka person of interest sa pagpanglugos aron mahatagan og hustisya ang nahitabo sa bata. Sa ato ang mga PUI, actually willing man sila, we submitted themselves for swabbing no, makakuha ta og specimen sa ilang DNA o i-match dito sa na-recover nga semen dito sa private part sa biktima o katong sa underwear. So if ever kining ato ang cross-matching nga i-conduct no, isa niini sa mga PUI mag-positive or mag-match dito sa DNA nga na dito sa semen nga nakuha dito sa tuang biktima. So dako kini siya katabang to pinpoint kung kinsa gid man ang suspect sa ato ang mga PUI. Samtang sa bahin sa inahan sa biktima, padayon matod pa nga gipailawom sa counseling ang iyahang anak ug temporaryo pa kining nagatuon og module sa ilahang balay. Wala pa kay palisod pa daw pa daw sa trauma daw ingon siyang teacher. Ingon man to yung teacher mag-ari siya sa iya kay bisitahon daw niya kay naon sa daw si April. Murag karon man yata siya mo ari diri Pero naga-module. Oo, yato daw module niya diri Dili karon ugma. Ay, ang ako lang dyan ipakuan sa mga ginikanan, dapat unta mo mga ginikanan, pag alas 7, check up na ninyo yung mga bata. Labaw na ng mga babae, kay mumanay kuan kay delikado karon sa tuwa. Muna nga akong advice lang dyan sa mga kuan, mag-check lang dyan ang mga parents pag-abot sa alas 7. Kahinumduman, kaniadtong Abril 9 sa buntag, nakitaan ang bata nga nagkadugo gikan sa kasagbutan nga bahin sa Purok Banwalan, Tumbler, asa nahitabo ang pagpanglugos human matod pa kining gikuha sa suspect sulod sa ilahang panimalay. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.